أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمبالما جام تي في لابغباو مالكونو مالكو كان an b'aw fo ni alisilamɛya ka folikan ye n'o ye kisi folikan ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. An bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ani an filɛbagaw minnu bɛ an ka video aimer k'a partager k'a jira k'a fɔ ko baara taabolo ka ɲi olu o bɛ courage don an na ka ɲɛtaga d'anw ma an ka baara la. O tɛmɛnen kɔfɛ ni y'an sigini ye an ka hakilinajigi kɛnɛ kan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ala ko ka hakilinajigi kɛ ko hakilinajigi bɛ mu'miniw nafa. Olu hakilinajigi an ka walanda tɛmɛnen o bolila ka siran filanikafoya ɲɛ. An da sera a ma kɔlɔlɔ min bɛ filanikafoya kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ filanikafoya man di Ala ye. Ala ko jurum bɛɛ bɛ yafa fo n'a bɔra filanikafo jurum na. O tɛmɛnen kɔ an tilara k'a fɔ filanikafoya o ye yɛrɛkuntɔɲɔna, filanikafo ye yɛrɛkuntɔɲɔna ye. O kɔrɔ ye di a tigi bɛ a yɛrɛkun tɔɲɔ, a bɛ tɔɲɔli kɛ a tigi danbagama ka hakɛ ra, a bɛ tila k'a yɛrɛkun fana tɔɲɔ, wa a bɛ tila ka tɔɲɔli bɛ se mɔgɔ wɛrɛ fana ma, a b'a nikun tɔɲɔ. An da ser'o ma an tilara ka mun fɔ filanikafo kɔlɔlɔ la. An ko jurumu no min bɛ adamaden to a bɛ don jahanama kɔnɔ ni e tɛ bɔ fiyewu. Jurum fɛn o fɛn mana da jɔnni kan i b'a sɔrɔ n'a sarala ka ban Ala bɛ bɔda dɔ d'e ma ka yafa k'e ma, i bɛ don i bɛ ka jankata kɛ, o kɔfɛ i bɛ bɔ sunnamɔgɔw bɛnn'o kan. Sunnamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan k'a fɔ k'o bɛ kɛ, k'a fɔ ko ni peine saralila ka ban i bɛ bɔ i komi kaso. O kɔfɛ an y'a jira k'a fɔ filanikafo o de bɛ kɛ sababu ye ka jɔnni to jahanama kɔnɔ, faveur foyi tɛ k'a ye, bɔda foyi tɛ d'a ma. O ye fɛn ye adamaden ka ɲi k'i yɔrɔ majanya min na. An tilara k'a fɔ mɔgɔ ka baara kɛta wali mɔgɔ bɔkolo walima mɔgɔ dɔ bɛ yen ko jɔyɔrɔla dɔ bɛ ra, o tɛ se ka e fisaya ka e bila e ka filanikafo e ka k'a kɛbaga ye walima a ka kɛ e ka jɛn n'a ye, e ka jɛn n'a kɛli ye walima e yɛrɛ ka k'a kɛbaga ye. An ko mɔgɔ ka bonya tɛ se k'a to o ka kɛ. O ye diinɛ ka sariya dɔ ye, sariya adabiya k'o ɲɛfɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye. Filanikafo kuranɛ y'a jira k'a fɔ hali ni kiraw y'a kɛ, ko hali ni kira Muhamadu tun y'a kɛ, Ala ko k'a b'a ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. N hakili la an ye faamuyali sɔrɔ o lon waladara. Ala kan an nafana bɔra yarabi, tulo kunnadiw ani dusukun kunnadiw Ala k'o ɲɛsin anw ma. An bɛ min fɔ Ala ka barika don a la yarabi, an bɛ min fana kɛ Ala ka barika don a la. Ni min fɔra yarabi a lawaleyali Ala k'an bila o sira kan. Bi walada an bɛ fɛ ka dɔ fɔ mun na, o de ye ka limaniya kiraw ma. An b'a fɔ ka limaniya kira ma, an ko ka limaniya kiraw ma. O ye bi walagada ye. Ala ye adamaden dan ka jɔnni dan k'a bila dugukolo kɔ kan. Ne y'a ye bi an bɛ sigi an b'a fɔ ko filanikafo man ɲi, nin man ɲi, nin man ɲi. An y'a lɔ cogo dɔ la, an y'a lɔ cogo di? Ala ye adamaden dan ko kun foyi tɛ adamaden jɔnni danni na dugukolo kɔ kan, k'i bila dugukolo kɔ kan fo n'a kɛra bato ye. Jinɛ ni adamaden Ala ko k'a ye anw dan ko dakun foyi t'an na fo an k'ale Ala bato. Mais anw ye Ala batoli ɲɛlɔ cogo di? Jɔn de y'a ɲɛfɔ an ye? Est ce que an wulila an hakili y'a faamu ten ne k'a lɔ k'a fɔ Ala ka ɲi ka bato ta wa? Ayi, a ma kɛ ten. Bɛɛ bɛnnen don, a ka diinɛtigi bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko diinɛw ka ɲɛfɔli, diinɛw ka waleyali ko kiraw le nana n'a ye ka n'a ɲɛfɔ jɔnw ye. Donc o kɔrɔ ye di diinɛ tɛ ta ni hakilina ye,
dinɛ bɛ ta ni kalan de ye adamaden bɛ kalan dinɛ na de ye a fɔra k'a kɛ cogo min na hali n'a sɔrɔla e hakili ma sɔn o ma i bɛ tugu o kɔ k'o lawaleya o de ye dinɛw ka faamuyali ye donc bi walanda bɛ boli o de kan k'a lɔ kiraw ala y'o ci ka cikan dɔw da ka na fɔ a ka adamadenw ye k'a bato cogo yira jɔnw na ka tila k'o fana ta k'o kɛ huja ye lujura ye laharalon na a ka jɔnw kan laharalon na i tɛ se ka n'a fɔ ka siraw fɔ ka kuma dɔw fɔ min b'a yira k'a fɔ ko e ma cikan sɔrɔ k'a fɔ ko e bɛ lujurakan dɔw fɔ ni ne n bali n ma don dinɛ na i tɛ se k'o fɔ kiraw nanu kɔfɛ donc kiraw cikun kɛra olu ye donc mun de bɛ wajibiya anw kan kiraw ka limaniya ra parce que ka limaniya kiraw ma an y'a walanda choisi ka taa sɔrɔ an kuma ni ala ka kelenbagaciya kan ka kuma ka mɔgɔ bagabaga ka bɔ filanigafo ra limaniya sinsin bere ye nin fɛnw de ye fɛn wɔɔrɔ fɔra k'a fɔ ko o ye limaniya lɔsenw ye i n'a fɔ silamɛya fana lɔsenw bɛ yen cogo min na mais an ye nin walanda choisi al-iman bi rusul alayhimu salam o bɛ bɛn a lɔsen naaninan de ma limaniya jɔsen naaninan o de bɛ bɛn ka limaniya kiraw ma kira bɛɛ lajɛlen alayhim asalam nin walanda choisira ka da mun kan ka hakilinajigi k'a ra ka da kun dɔ de kan parce que welekan dɔw bɛ yen dibidibi ra welekan dɔw bɛ yen k'a fɔ ko kiraw cira ko kira ma ci farafin ma o kumakanw bɛ bi senkɔrɔ ko kira min cira a bɛɛ lajɛlen cira siya wɛrɛw ma mais ko farafin ka kira ma ye kira muhamad sallallahu alayhi wa sallam ko ale fana nana ka kiraya lase ko a ka kiraya danna arabuw ma donc ale dinɛ min ko fɔ o ye arabuw ta ye dinɛ min fana bɛ yen ala min fana bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ o ye arabuw ka ala ye donc ko farafinw ta bɛ min o ko an ka segin ko olu limaniyani no a welekan dabagaw ko limaniyani no k'a fɔ ko danbaga masa bɛ yen o b'a fɔ ko fiɲɛ tigi ani bɔgɔ tigi mari k'o bɛ yen mais ko ma limaniya arabuw ka ala ma o ma limaniya arabuw ka kira ne ma n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam donc n'o kɛra mɔgɔ mun don mɔgɔ tɛ wuli ka na ni hakilinan dɔ ye tant que ni formation dɔ taara ni labɛn dɔ tira i tɛ wuli ka na k'i bɛ fɛn dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye labɛn dɔ de bɛ kɛ i sabatini bɛ k'o kan i bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ donc a bɛ se ka wasuwasi di mɔgɔ ma mɔgɔ min ma approfondi fɔlɔ dinɛko kɔnɔna ra wali mɔgɔ min donna dinɛ na ni laada ka dinɛko ye ka wuli ka i parents sɔrɔ walima k'i ka dugudenw sɔrɔ o bɛ sira dɔ kan i wulila ka tugu o nɔfɛ ten k'a sɔrɔ i ma dinɛ ɲɛɲini a bɛ se ka na kumakan ninnu lamɛn i b'a fɔ ko tiɲɛ don o ta bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ne sigira k'a filɛ histoire dan tɛ muhamadu ye alayhi salam histoire dan tɛ masihu ye alayhimu salam wa histoire dan tɛ nuhu ye k'a ta nuhu ra fo muhamadu histoire dan t'olu ye histoire bɛ yen ka k'o ɲɛ donc mun b'a jira anw na k'a fɔ ko kira ma ci farafin ma ko farafin ni arabu ko tɛ jɛn kira kelen na o de kama an ye walanda choisi ka sigi ka hakilinajigi kɛ kiraw ka limaniya kiraw ma o le anw bolo muhamadu dinɛ na silamɛya dinɛ na ka limaniya kiraw ma o ye a jɔsen naaninan ye i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na dinɛ tɛ tɔgɔ o kɔ silamɛya fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ a lɔnbagaw de ra silamɛya tɛ i komi i bɛ wuli ka hakilina dɔ waleya k'a fɔ k'o de ye dinɛ ye o tɛ a bɛ se ka ɲɛ adamaden hakili bɛ se ka tiɲɛ ni nkalon yira a la mɛ min ye dinɛ labaarali ye f'o ka ta a tayɔrɔ la n'o le ye ka limaniya kira bɛɛ lajɛlen ma i tɛ dɔ ra o cɛra i bɛ limaniya bɛɛ lajɛlen ma k'a ta nuhu ra alayhi salam fo ka taa bila muhamadu ra sallallahu alayhi wa sallam o le ye limaniya ye kiraw ma ne limaniyara o ma i bɛ limaniya k'a fɔ ko ala y'o ci ka na cikan dɔ lase i bɛ limaniya o ma i bɛ limaniya k'a fɔ ko kira ninnu mɔgɔ lankolon kun tɛ kira ninnu adamadenw kun don
kira ninnu u nana laseli kɛ u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ tun ye mɔgɔ sɛbɛw ye wa kira ninnu bɛɛ lajɛlen fana tun ye adamadenw ye olu ye silamɛya ka faamu ye limaniyara kiraw ma kiraw bɛ lɔnniya sɔrɔ cogo di kiraw bɛ choisi cogo di adamadenw cɛra adamadenw anw bɛ yen adamadenw ka ca i b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman bɛ yen mɔgɔ jugu bɛ yen est-ce que adamaden hakili bɛ se k'a lase kiraya niveau ma wa adamaden hakili est-ce que o bɛ se k'i lase kiraya niveau ma wa silamɛya ka faamu na an b'a fɔ ko ayi wali dinɛ wɛrɛw ka faamu na an b'a lɔn adamaden si ka hakili tɛ se k'i lase kiraya ni namiɲumanya darajatu ma bali olu ye mɔgɔw ye ala bɛ mɔgɔ min suganti a ka jɔnw cɛra k'a ka cikan lasew ma molu bɛ kɛ min tiraz akhar o bɛ kɛ mɔgɔ qualité wɛrɛw de ye adamadenw cɛra o walawalali bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ bolo mɔgɔ min ma don jawanibu ruhira côté spirituel la sinon fɛnw mɔgɔ bɛ yen a kɛra ɲuman sira ye sɛtana sira ye o walima a kɛra alako sira ye mɔgɔ ka hakilinaw ani a ka miirinaw o bɛ côté spirituel sɔrɔ o tigi b'a lɔn k'a fɔ an bɛ kuma min fɔra tiɲɛ don adamaden dɔw bɛ yen mɔgɔw ka kalancogo tɛ kelen ye kiraw sugantira ala fɛ o bɛ se ka tali kɛ fi alabil malakut fo ala ka masaya bɛ boli fan o fan fɛ kiraw cira o bɛ se k'u ka lɔnniya ta yen an ko an bɛ exemple ta ka misaliya ta adamaden kalancogo kan fɔlɔ k'a yira k'a fɔ kira minnu cira ka na anw ma kira ninnu ala y'o ta k'u suganti ka bɔ a ka jɔnw cɛra k'u fisaya ni tɔw ye ka bato kɛcogo f'o ye an ko k'a bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di adamadenw cɛra a fɔlɔ n'i y'a jateminɛ adamaden bɛ dugukolo kɔ kan lɔnnimɔgɔw ye kalancogo dɔw de yira adamaden na adamaden bɛ kalan sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ sɔmiyɔrɔ 5 de bɛ adamaden na adamaden b'a ka faamuyali bɛɛ lajɛlen daminɛ n'o sɔmiyɔrɔ 5 ye a fɔlɔ yeli mɛli nɛnɛli kasa samali ale ni maga kɛrira i b'a sɔmina ye k'a fɔ ko fɛn dɔ magarira o sɔmiyɔrɔ 5 adamaden bɛ environnement na fɛn min bɛ tɛmɛ ni fɛnw cɛ yɔrɔ cogoyaw cɛ fiɲɛ ciliw cɛ fɛn min bɛ tɛmɛ i ni adamaden wɛrɛw cɛ i ni baganw cɛ nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka adamaden kalan k'i ladɔnniya exemple la ni fɛn ɲɛnama dɔ ye adamaden kin o kɛra dugumɛnɛ ye sa o walima o kɛra fɛn dɔ ye adamaden ka sɔmi dɔ bɛ yen a bɛ n'a lɔn k'a fɔ ko a kelen tɛ ka vie ɲɛnamaya na a bɛ n'a lɔn k'a fɔ ko a ka fanga tɛ boli fɛn bɛɛ kan donc adamaden bɛ kalan sɔrɔ o la dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ adamaden bɛ bolila fɛn dɔ de kan fɛn dɔ de bɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ munumunu a kɔnɔ murabitunaw ka fɛnw ale ni mɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ falaku doloko kan u bɛ o ko kalama kosɛbɛ kosɛbɛ o ye mun ye adamaden bɔgɔ ji fiɲɛ ani tasuma adamaden ka ko bɛ boli o kan bon o fɛn ninnu fana an ye fɛn naani min ko fɔ bɔgɔ ni ji ani tasuma ani fiɲɛ o fɛn ninnu fana relation dɔ b'o ni falaku cɛ dolo dun cɛ sanfɛ sɔsɔli t'o la fiyewu olu ka relation sababura adamaden bɛ kalansira dɔ fana sɔrɔ adamaden bɛ ni communiquer bɛ kɛ dolo dɔ la donc adamaden ka alaka o mana bonya ni fɛn ninnu ye cogo min na danfɛn ninnu ye cogo min na i b'a sɔrɔ a tigi ka kalan bɛ nɔgɔya ten a tigi bɛ se ka janibu ruhi kalan faamu o cogoya la i sigidadu bɛ adamaden dɔw la ka nin ko walawalaw yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ an ka kalan kɔnɔna la an ye sɔmina 5 min fɔ ka na se matière ninnu ma n'o ye bɔgɔ ani ji ani fiɲɛ ni tasuma ye ka na taa se dolo min bɛ sanfɛ ni relation b'o ni adamaden nafsu cɛ adamaden ni cɛ i b'a sɔrɔ kalan bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o sababu la donc mɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn ye selon u ka fanga bɛ bonya cogo min na ni u ka tuguɲɔgɔnya bɛ bonya cogo min na n'u ka dolo ye
donc lɔnnibaga lɔnmɔgɔw y'o yira an na k'a fɔ kalan bɛ kɛ ten pour k'a yirira kiraw bɛ lɔnniya sɔrɔ cogo di ka bɔ duguma ka taa sanfɛ o ko ne fɛnw fana lajɛ dugukolo sanfɛ fɛnw fana lajɛ i b'a sɔrɔ falenfɛnw de bɛ yen dugukolo jukɔrɔ fɛnw bɛ yen dugukolo sanfɛ fɛnw bɛ yen ɲɛnamafɛnw bɛ yen falenfɛnw bɛ yen baganw bɛ yen adamadenw bɛ yen falenfɛnw i b'a sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ fɛnw ka laban u bɛ taa bila tamaro ni a ɲɔgɔnnaw tamaro sun na u ka surun ɲɛnamaya na ka tɛmɛ biɲɛ kan a bɛ biɲɛ ni falenfɛnya cɛ i n'a fɔ kerekete fana bɛ falenfɛnya ni fɛnɲɛnamaya cɛ cogo min na donc fɛnw ka relation bɛ ten a tugutugulen don ɲɔgɔn na fɛn min ma se degré min na u tɛ se ka côté dɔ in t'a faamu lɔnnibagaw ka fɛn na kuma ninnu filɛ a donnen don ɲɔgɔn na dɔɔni an bɛ fɛ ka walawala dɔɔni dɔɔni pour que a ka faamu parce que n'i y'a ta mɔgɔ min ma côté ruhiya ninnu kalan a faamuyali bɛ gɛlɛya u bolo mais mɔgɔ bɛ yen k'a donna janibu ruhi kɔnɔ dɔɔni côté spirituel i b'a sɔrɔ nin tɛ k'o ma balinanko ye donc o relation ninnu bɛ bonya cogo di dayiman an bɛ fɛ ka mun de kɛ kiraw ka lɔnniya u bɛ lɔnniya sɔrɔ cogo di ka bɔ sanfɛ ka o sira dɔ yira k'a yira k'a fɔ fɛn min don balinanko tɛ a bɛ se ka kɛ an b'a ta anw yɛrɛ kun na fɔlɔ anw bɛ fɛn ye cogo di donc ka dun k'a place ɲɔgɔn sanfɛ ka n'a yira k'a fɔ kiraw ta ka bon fanga ka bon n'an ta ye kuma laseli kun y'o de ye relation m'anw ni matière cɛ bɔgɔ ji fiɲɛ tasuma ale dolen minnu bɛ sanfɛ ni relation b'o ni adamaden ni cɛ an y'a yira k'a fɔ ko adamaden bɛ lɔnni ta o cogoya la donc sɔminan duuru min bɛ yen ne bɛ ka kalan bɛɛ lajɛlen dabɔ o la i bɛ sɔmi k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ vie ɲɛnamaya dɔ kɔnɔ i bɛ sɔmi k'a fɔ k'i ni adamaden dɔw bɛ ka vie i bɛ sɔmi k'a fɔ k'i ni fɛnɲɛnamaw bɛ ka vie ni sɔminan duuru nin ye o sɔminan duuru fana communiqué don kalancogo dɔ wɛrɛ bɛ yen min t'o sɔminan ye o ye exemple ta o ka mun ye o ye sunɔgɔ ta ni adamaden bɛ sunɔgɔra a b'a yɛrɛ ye lahalaya dɔw la a b'a yɛrɛ ye position caman na donc sunɔgɔ kɔnɔna la adamaden bɛ kalan dɔ kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ siko k'a ye i wulila sanfɛ i bɛ siko k'a ye i bɛ États-Unis i bɛ siko k'a ye i bɛ kɛlɛda la i bɛ siko mais mun de bɛ k'a to o bɛ ka kɛ ne wulila a dɔw taasiratu a dɔw bɛ jouer i ka fɔ a bɛ k'i kɔnɔ komi can kɔnɔ a dɔw bɛ kɛ i bɛ siran i bɛ kule a dɔw bɛ kɛ i bɛ nisɔndiya i bɛ yɛlɛko donc o kalan min bɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ ni hawasu ye o bɛ ka kɛ ni mun ye o bɛ ka kɛ ni nafsu dɔ de ye ni adamaden ni dɔ de ye o de bɛ to yaala la ka kalan ninnu ta donc n'o kɛra adamaden min bɛ se ka bɔ o fana miirinan kɔnɔ ka yɛlɛ sanfɛ tugun o y'a ye mɔgɔ min bɛ miiri mɔgɔ min ka miiri ka bon mɔgɔ min ka miirinanw ka bon ni miirinan sirilen don sanfɛyɔrɔ la donc nin yɔrɔ la adamaden bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila adamadenw bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila tilayɔrɔ kelen o bɛ a t'a sɔrɔ alako kan tilayɔrɔ filanan o b'a t'a sɔrɔ sitana sira kan i b'a sɔrɔ dɔw b'a essayer ka kalan in ta o b'a ta ni ala wele dɔw b'a ta ni ɲumanya ye ka fɛnw ɲɛsin masa dɔ ma min bɛ sanfɛ o mana kɛ ala bɛ to ka a ka sira gɛya ye ka sira gɛya ye imam al-Ghazali n bɛna fɔ rahimahullah imam al-Ghazali ko adamaden ni bɛ sanuya ka sanuya ni baara ɲuman kɛ ye ka ni sanuya k'a gɛ i ko dugare ka ni sanuya k'a gɛ i ko kalo gɛ a ye wele ko al-aqlu al-ashir ko al-aqlu al-ashir n'adamaden sera o degré la i b'a sɔrɔ a tigi bɛ kunbɛli kɛ ka bɔ sanfɛ k'a sɔrɔ ale bɛ yeli kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw tɛ se ka yeli kɛ yɔrɔ min na a bɛ f'o ma al-aqlu al-ashir imam Ghazali ka ishara la donc ale ko k'a bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ o bɛ sɔrɔ alabato ka saraka bɔ cɛya ka sun cɛya ka ɲumanya fan o fan fɛn o fɛn bɛ ko ɲumanya ka adamadenw gasi sigi donc n'i y'o siraw ta i b'a sɔrɔ ala bɛ ni sanuya adamaden tɔw tɛ fɛn min ye ala b'o yira yira an hakili la o ye karamatul awliyaw bɛ don a kɔnɔ anw fɛ yan bi an bɛ ka kuma min fɔ mɔgɔw b'anw fɛ yan bi minnu ye a sabati k'a fɔ k'a bɛ k'o la
an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ yan Mali kɔnɔ yan o y'a sabati u ka laseliw la ko ni e dinɛ question d'o ma wali o ko question ne ko dinɛ question o ko ne question d'o ma ka ɲininkali k'o la ko o sigini bɛ to yan'o k'e jaabi Ala bɛ na n'a ye a ɲɛkɔrɔ o ye marhalatu dɔ le ye o ye martaba dɔ le ye an tɛ taa ta Gazali dɔrɔn na an b'a ta lɔnnibagaw la an fana ka dugu lɔnnibagabaw b'an fɛ yan minnu siranna Ala ɲɛ ka se o jogow la o caman bɛ Mali kɔnɔ yan donc a ye nin kuma fɔ a ka laseliw la donc n'an ko k'an ka adamaden kalancogo ɲɛfɔ nin ye marhalatu dɔ le ye Ala ka bonya na k'a di jɔn ma maa bɛ sɔrɔ ni zikuru ni fɛnw ye an ka karamɔgɔba ani an ka sheikuba n'o ye a sheikh Yakubu Dukure ale da sera nin ma a ma fɔ a ma karamɔgɔ tɔgɔ fɔ exemple la ale ko a bɛ kɛ a yɛrɛ la a ma sa fɔlɔ a bɛ balo hali bi Ala k'a mɛn an kɔrɔ a ye lɔnni mun bila sen kan yarabi Ala ka an nafana bɔ a la ka diɲɛ bɛɛ nafa n'a ka lɔnniya ye a ye sɛbɛnni mun kɛ a n'a ye laseli mun kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen nafara a ye nin fɔ bi walanda sera a ma an b'a ka foli a bonya bi yɛrɛ kɛnɛ kan parce que ninnu ye marhala dɔw le ye adamaden bɛ s'a ma waati min na o y'a sɔrɔ e ye ko caman kɛ adamaden bɛ s'a ma waati min na o y'a sɔrɔ i ye nafila caman seli e ye nafila sun caman don e ye balimaya caman tugu e ye jigiya caman fa ninnu waatiw o b'a sɔrɔ adamaden sera yɔrɔ dɔ la donc Imam Al-Ghazali ale ko k'a bɛ fɔ o ma ko al-aqlu al-ashir an y'a fɔ o ye taabolo kelen ye adamaden ka kalan na adamaden mana yɛlɛ ka se o degré la i b'a sɔrɔ a bɛ kalan kɛ kalanfɛn Ala b'a bonya ni lɔnni ye épreuve bɛ anw yɛrɛ jɛɲɔgɔn sɔrɔ la mun tɛ an ka sheikhu ye o y'a fɔ an ye an ka kalansiraw la ni épreuve ɲagamina o ma masalaw mana ɲagamu o ma i b'a sɔrɔ sufɛ o bɛ sukuara an jɛɲɔgɔn dɔw y'o sabati an ye u ka fɔ cogo la u bɛ girin ka wuli sunɔgɔ la k'a sɛbɛn n'o y'a sɛbɛn u b'a bila sinon a dɔw la ko yanni dugu ka kɛ u bɛ ɲinɛ a kɔ an jɛɲɔgɔn dɔw y'o sabati an ye u ka lɔnni ɲini kɔnɔna la donc nin ye marhala dɔ ye mais ninnu ka marhala an ko min ma ko akulu ashiru i b'a sɔrɔ a ka ca adamaden caman bɛ yen an ka kalan lɔnni bahasu kɔnɔna la mɔgɔ caman ka bonya bɛ dan o fan fɛ dɔ bɛ se ka tɛmɛ a kan mais caman ta bɛ dan yen minnu bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la ka taa ila alamul malakut ka taa malayikaw ka degré la min ye lɔnni bahatu ye wa wujudun bahat mahad o ye mɛlɛkɛw ka yɔrɔ ye u ko kiraw de bɛ se k'o kɛ waati kunkurunin kɔnɔ kira bɛ se ka bɔ adamadenya sawura la ka taa yɛrɛ sɔrɔ mɛlɛkɛya sawura la dun ka lɔnni ta fi alamul malakut sanfɛ yɔrɔ la mɛlɛkɛw ka ɲɛnamaya bɛ boli yɔrɔ min na kira bɛ se ka lɔnni ta yen ka na n'a ye ka na adamadenw nafa n'a ye donc n'anw danna an ye sheikhu t'a fɔ sheikh Dukure an y'o t'a fɔ cogo min na olu fana degré bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka yɛlɛ dɔw bɛ olu ni isedadu tora o tɛ se ka fɛn ye bon o tɛ da la fana mais ne nana ni suko yɔrɔ ye adamaden bɛɛ dama ka kan o la adamaden bɛɛ dama ka kan suko la bon Ala fana bɛ kuma adamaden fɛ kɛcogo caman fana le la donc nin ye lɔnni ta yɔrɔ dɔ ye sira kan an bɛ min fɔ k'o ye dinɛ sira ye sira filanan dɔ bɛ yen an ko min ye sitana sira ye an y'a yira la k'a fɔ a kuma fila kana don ɲɔgɔn na an ko mun de bɛ adamaden nikun saniya ka dusukun saniya k'a to e ka bonya bɛ taa se akulu asiru la ni adamaden ni bɛ kɛ ko dugare o kɔrɔ ye di n'a ye fɛn o fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ a b'a bɛɛ lajɛlen suratu ta a b'a bɛɛ lajɛlen ja ta ka na n'a ye adamaden bɛ se o ma ni ɲumanya ye sinjitugu jigifa fantandɛmɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a tɔgɔ ye baara ɲuman adamaden bɛ se o degré la ni o ye a b'o cogo fana ma sitana sira fana kan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka lɔnni sɔrɔ sitana sira kan maa tɛ se ila darajatil awliya ale tɛ se o ma sheikh Yakubu Dukure degré min fɔ ale tɛ se o ma o mɔgɔ jugu ninnu tɛ se o ma al-arwah shirira parce que olu ka lɔnni bolofara tagara u bɛ lɔnni ta an ka bɔ siko kɔnɔ an bɛɛ jɛlen don siko la mais ka bɔ siko kɔnɔ ka taa lɔnni ta fan wɛrɛ fɛ olu t'a ɲɛsin no sitanaw ma. I b'a sɔrɔ ala jɔn bɛ sarakatu min bɔ
sitana mɔgɔ fana b'o sarakatu kelen bɔ n'a y'a jateminɛ a b'a sɔrɔ hali bolisɔnnaw o bɛ sarakatu bɔ mais sigi saraka bɛ si fankelen wa a tɛ si fankelen bolisɔnnaw ka sarakatu bɛ ɲɛsin mun ma u b'a kɛ u ka jɔw de kama donc i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ dɔɔnin kalama sufɛ yaala ra mɔgɔ bɛ dɔɔnin kalama sufɛ yaala ra i b'a sɔrɔ u bɛ dɔ kalama nin na ka inisilafu kɛ ka ruhu sama ka bɔ farisogo ra ka adamaden ni k'o sama ka bɔ farisogo ra ka yaala ka farisogo jalan to ka yaala ni ni o de kama n ko n bɛ ka fɛn min fɔ fɛn min don kuma min don a bɛ ɲagamu mɔgɔ ma mɔgɔ min ma don domaine kɔnɔ mɔgɔ min tɛ fɛn kalama ra ala sira ta an y'o ɲɛfɔ sitana sira ta o ye mɔgɔ min bɛ bɔ ka sufɛ yaala kɛ i b'a sɔrɔ olu fana ka sira kan pour que a tigi k'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di o ta bɛ san mais sigi an ye sanni fɔ ala sira ta kan an ma sanni fɔ yen ala sira ta kan adamaden ka jija baara ɲuman kɛra o de bɛ e lase o pilasi ma wa pilasi min filɛ n'an bɛ ka kuma kan n'o ye arawaw seriraw ye ninjugu danfɛnjugu sitana sira olu tɛ se awliyaw ka degré ma kosɔn n'u ni ala ka waliyuba cira ɲɔgɔn na u tɛ se o ra a sababu ye o de ye izan ni sitana sira kan o bɛ bato kɛ bato bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin sitanaba dɔ de ma a kɛra sufɛ yaalara ye o a kɛra mɔgɔ ni sutigi fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ ani sitanaba dɔ de bɛ yan n'o bɛ baara kɛ o de b'a dɛmɛ k'a ka lɔnniyaw a bɛ yɛlɛmali ni fɛn min kɛ fɛn dɔ de b'a dɛmɛ k'o kɛ lɔnniya min bɛ k'a ra fɛn dɔ de b'a dɛmɛ ka o lɔnniyaw lase donc mais ale b'o sɔrɔ cogo di a b'a nin feere sitana ma sitana bɛ fɛn dɔ ɲini a fɛ fɛn min bɛ yen ni adamadenya ɲuman tɛ jɛn n'a ye e yɔrɔ dɔ di yan garanti ye e den di yan garanti ye e somɔgɔ e namadɔgɔ surun dɔ di yan garanti ye mɔgɔ min ka surun i la fɛn min ka gɛlɛn e ma o dɔ di yan garanti ye donc n'o kɛra ala ko o tɛ yen n'o kɛra i b'a sɔrɔ sitana nin a bɛ kolo adamaden ye ale fana b'a ka lɔnni ta ka bɔ o sitana fɛ o de kama kuranna ko mɛ ka bɔ lɔnni ta sitana fɛ lɔnnibaw fɔnna ɲɔgɔn kɔ fila ye a ra don ko depuis kira muhamadu nana k'a tigɛra ko lɔnni sitanaw bɛ lɔnni min ta sanfɛ k'o lɔnni tigɛra mɛ an bɛɛ b'a kalama jinɛ ka lɔnni ka bon ni adamaden ta ye jinɛ mana kɛ ban ala ko ma o de bɛ wele ko jinɛ sitana mais min sabatini no an bolo o de ye k'a fɔ lɔnni ka ta sanfɛ a ma tigɛ ko illa man istaraka sama ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa illa man istaraka sama fa atba'u shihabun mubin ko foni min taara kuma dɔ sonya n'o kɛra dolo dɔ bɛ tigɛ ka kɛ ka o tigi bon ni ala ka se yen dolo min bɛ tigɛ ka kɛ k'a bon k'a jɛni sitanaw de b'o kɛ o bɛ yɛlɛ ka kumakan ta sanfɛ ka n'o di o batobagaw ma mɔgɔ min b'o bato so kɔnɔna la sitana b'o d'o ma o kosɔn da'iman n'an bɛ ka kuma limaniya kan porofɛtiw ka limaniya kan ko an ka limaniya kiraw ma i bɛ taa sɔrɔ kira o kira bɛ na i b'a sɔrɔ ani dɔnnibaga sugu dɔw de bɛ ci ɲɔgɔn na an bɛɛ b'a kalama an tɛ se an ta ma an bɛ se kiraw ma fɔlɔ kiraw kira bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ na bugudara dɔw sɔrɔ yen walima a bɛ na kolonifila dɔw sɔrɔ yen walima a bɛ na lɔnkotigi dɔw sɔrɔ yen o bɛɛ n'a ka cogoya don o lɔnkotigi ninnu b'a essayer ka lɔ kira ni kira ɲɛ n'u ka lɔnniw ye o de kama ciraden musa alayhi salam a bilani ka na firawuna nɔfɛ firawuna ko nin tɛ kabako ye koyi e filɛ ka jinɛmoriya min kɛ yan nin bɛɛ kɛbaga b'anw fɛ yan nin bɛɛ kɛbaga bɛ yan musa ye ko k'o kɛ firawuna ye a bɛɛ mɔgɔ wele ka na kelen kelen ka na u ka berew yɛlɛma ka kɛ sa ye musa mana ko k'o kɛ firawuna ka mɔgɔ dɔ b'a ɲɔgɔnna kɛ mais mɔgɔ ninnu nana ye olu ta bɛ kɛ ni fɛn sugu min ye yani musa ta tɛ ka kɛ n'o ye o kɛra min kɛ o limaniyara musa ma firawuna ye a caman faga dɔw bolila i n'a fɔ tariku ye a ɲɛfɔ cogo min na a jama dɔw bolila tarikiyan tariku ko ten wali firawuna ye o bɛɛ faga donc olu ka baara bɛ kɛ ni min ye dɔw b'a jira k'a fɔ ko tamuyulu lo k'o bɛ mɔgɔw lanɛgɛ ka bolo teliya ka taa sɔrɔ o tɛ o bɛ fɛn min kɛ arawaw sirira ninnu bɛ fɛn min kɛ ka yɛlɛmali min kɛ ka lɔnniya min jira adamadenw na a dɔw ye tiɲɛ yɛrɛ ye a tɛ kɛ ka ɲɛ marasa fiyewu a dɔw bɛ kɛ a dagamu a dɛmɛ tannen don ka bɔ sitanaw de yɔrɔ o de kama ni kiraw kira nana a mɔgɔ dɔ ni sitanamɔgɔ dɔ bɛ ci ɲɔgɔn na
mais a da bɛ to joni taara a da bɛ ja kira ra a bɛ to kiraw ka laseli de la parce que olu b'u ka dam ta ka bɔ ala yɔrɔ a tɛ ta ka bɔ sitanaw yɔrɔ idan sitana ninnu ka bato an y'a ɲɛfɔ a ye cogo min na sitana ninnu bɛ laɲini dɔ de kɛ k'a fɔ ko ka fɛn dɔ labila o ye fɛn min ka gɛlɛn ma i k'o labila o ye n'i ka dinɛ ka gɛlɛn ma dinɛtigi yɛrɛ tɛ n'a kɛ wa ni dinɛtigi donna la fana i bɛ dinɛ parti dɔ de bila ou bien ka seli dɔ bila n'o kɛra n'i ma k'u bɛ kabakoya min na u bɛ d'e ma donc kalan bɛ sɔrɔ nin sira fila kan sira fɔlɔ o ye adamaden ka a daminɛ ye adamaden ka sɔminɛw ye i ni environnement cɛ i bɛ lɔnniya dɔ sɔrɔ o la ka na bɔ yen adamaden bɛna kalancogo dɔ la min tɛ sɔmina ye o bɛ kɛ suko kɔnɔna la i bɛ lɔnniyaw ta o bɛna adamaden bila miiri la ka miirida lasama k'a lɔ k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ ko ninnu tɛ ka kɛ gansan donc adamaden bɛ t'o miiri la fo a bɛna taa se fɛn dɔ ma ni ɲumanya ye a bɛ ala ko can sɔrɔ mais lɔyɔrɔ dɔ bɛ k'a la i b'a sɔrɔ ala bɛ bonya d'a tigi ma mais lɔyɔrɔ dɔ b'a la mais kiraw de bɛ tɛmɛ o sanfɛ i n'a fɔ an y'a yira aw la cogo min na kiraw bɛ tɛmɛ o sanfɛ fo ka se mɛlɛkɛw degré ma n'o sera mɛlɛkɛw degré ma mɛlɛkɛw bɛ se ka kalan kɛ n'o ye mɛlɛkɛw bɛ se ka kalankan di o ma o bɛ jigin ka na ala ka jɔnw ladɔnniya ala bato cogo la ala bɛ bato cogo min na ala ka kelemaganciyaw o bɛ n'o ɲɛ yira a b'o cogo fana ma minnu fana banna ala ta ma an yɛrɛ k'a fɔ olu fana ka kalancogo bɛ yen o b'o ka fɛn gɛlɛnman dɔ to yen sitana ye n'o kɛra sitana bɛ fɛn dɔ d'o ma waati kunkurunin dɔ kɔnɔ wa ko dɔ bɛ tila k'o sɔrɔ a caman bɛ se ka kɛ balikasaya ye i b'a sɔrɔ a tigi bɛ lɔnniya sɔrɔ a bɛ kabakokow kɛ a bɛ balikasa walima ala b'a kɔ tiɲɛ a bolo wa a tigi fana a tɛ laharalon sɔrɔ o de kama kiraw ka lɔnniya a tanin no ka bɔ ala yɔrɔ sitana ko tɛ kira ni sitana mana ci ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a bɛ to kiraw taara o de kama kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala b'a ci waati min na ka na an y'a mɔgɔw sɔrɔ yen umayya bin abi sult ale sɔrɔla yen ibnu soyad o sɔrɔla yen wa musailama al-kazzab musailama lɔn no kosɛbɛ kosɛbɛ lɔnbaga caman fɛ musailama lɔn no kosɛbɛ lɔnbagaw fɛ izan ninnu tun ye asahabul matami fi nubuwat olu tun bɛ fɛ u ka ci u ka kalon tigɛ ko olu fana cira kira muhamadu cira cogo min na k'olu fana y'u ka cikan sɔrɔ ten ka bɔ ala yɔrɔ ka taa sɔrɔ cantow ta ye muhamadu ta kɔntine na olu ta ma kɔntine o de kama ne dora fi dirasat al istishraqiya mɔgɔ min bɛ yen ni silamɛw tɛ ni o bɛ ka silamɛya ɲɛɲini ni tubabuw lo o bɛ ka silamɛya ɲɛɲini i ma u ka tɔgɔcɛn sɔrɔ u ka se ka tɔgɔcɛn dɔ la silamɛya kɔnɔ wali u ka can ɲini k'a fɔ nin ye can ye nin ye kalo ye walima k'a baasu kɛ ten dɔrɔn ka recherche k'a kan ten dɔrɔn mɔgɔ min b'o kɛ tubabuw fɛ olu de bɛ wele ko musashiriku arabuw fɛ o mɔgɔ min ye baasu kɛ ni kira ladege ninnu kan o y'a yira k'a fɔ ko nin mɔgɔ ninnu taw tiɲɛna u bolo mɛ ko kira ta resira a bolo parce que olu tɛ kira muhamadu kɛ an y'a kalan minnu nɔ na u ma kira jate minɛ k'a kɛ kira ye olu y'a kɛ ko mɔgɔ dɔ lo a wulila ten ka na welekan dɔ lase ala ye n ci k'a sɔrɔ can tɛ izan o y'a ni musailama ale ni umayya bin abi silt ale ni ibnu soyad ale musailama al-kazabu o y'a bɛɛ lajɛlen bila minɛn kelen kɔ wa tulaiha fana bɛ yen mɛ tulaiha olu nana tuubi kɔfɛ tulaiha nana tuubi fo y'a ci ka taga kɛlɛdaw ra o kɔfɛ tulaiha fana tun banna fo ka k'a essaye k'a bɛ namiɲumanya wele a yɛrɛ la izan nin ye kiraw ka lɔnniya ta yɔrɔ ye bon namiɲuman bɛ na ni mun de ye namiɲuman bɛ na ni cikan de ye ka na ɲɛfɔ mun de ka kan ka lɔ u ka hakɛ ra mun de ka ɲi ka lɔ namiɲumanw ka hakɛ ra an kɛlen kɔ k'a lɔ namiɲumanw bɛ u ka nɔrɔ ta yɔrɔ min na an y'o ɲɛfɔ mun de ka ɲi ka lɔ namiɲumanw ka hakɛ ra a fɔlɔfɔlɔ anabi bashar ciraden bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ye adamaden de ye an ka limaniyaw ma ciraden bɛɛ lajɛlen ye adamaden de ye nin yɔrɔ la an bɛna lɔ dɔɔni ani an balimaw adamadenya ra an n'o bɛna ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ la
ka taa sɔrɔ hali n'a sɔrɔ fɔnkɔɲɔgɔnya tɛmɛna u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an da sera a ma laseli kunkurunin dɔ la o ye juma ye n'o de bɛ boli Isa ka matigi Yusufu ko min bɛ fɔ k'a fɔ ko Isa ye matigi silamɛya ka dusukɔnɔsiri la silamɛya ka limaniya la kiraw ma a tɛ bɛn silamɛ ka miiri k'a fɔ ko kira dɔ ye fɛn wɛrɛ ye min t'a adamaden ye donc n'an sera yen an bɛ isara kɛ o de kama kuranɛ ye tasumabila kɛ ka yirali kɛ ka bagabagali kɛ ka bɔ a ma k'a fɔ ko yani masihu composé ninnu kɛyɔrɔ sabara adamadenya parti ni alaya parti yani ale den ani fa ale ni sanu k'a fɔ ko Isa composera ka bɔ o cogo la mais nin yɔrɔ nin na a tun ka di ne ye an ka limaniya kɔnɔna la kiraw ma recherche kɔfɛ an bɛ ka kuma min fɔ a ma fɔ a tɛ ka fɔ kunfɛ recherche dɔ kɔfɛ an bɛ ka kuma kiraw silamɛya yɛrɛ k'a fɔ ko kira bɛɛ ye adamaden ye mais chrétien ko ala ya parti dɔ bɛ Jésus la mais chrétien tɛ yen i tɛna sɔrɔ Mali kɔnɔ i tɛna sɔrɔ Mali kɔ kan i tɛna sɔrɔ chrétien taabolo si la min bɛ se ka lɔ k'a fɔ ye ko Isa ko ala den no yani ala ka biologie ko biologie a ka den ala ka den biologie le ye Isa ye o chrétien tɛ yen o pasteur tɛ yen k'a ta Vatican na fo Mali kɔnɔ yan i tɛna o chrétien sɔrɔ chrétien fɛn o fɛn mana laseli kɛ ka kuma Isa ka denyako kan ka ala ya parti bila Isa la a tɛ se k'a fɔ ye ko wayi ko ala den Isa ye den biologie ye komi adamaden fila bɛ den sɔrɔ cogo min o chrétien tɛ yen an ko o fɔli n'o ka gɛlɛya a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye a ka di chrétien fɛn fɛn a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye o tigi bɛ se ka recherche k'a kan i t'o mɔgɔ sɔrɔ yen o bɛna mun de fɔ u b'a fɔ ye k'a den no ruhiyan côté ni sanu côté walima ruhi ye côté spirituel lo ala ko ala den bɛ kɛ Jésus ye o côté la bon silamɛya ka faamu a kana ɲinɛ o kɔ dɛ silamɛya ko kira bɛɛ ye adamaden ye donc ne ye bibiliw ta ka lajɛ i bɛna sɔrɔ bibiliw kɔnɔ o bɛ kuma Isa kan yɔrɔ dɔw la Jésus yɛrɛ b'a fɔ a yɛrɛ ma ko ale ye adamaden ye o yɔrɔ ka ca bibiliw kɔnɔ jate da t'a ban an bɛna lajɛ waati min Yahuza al-Iskarayuti bɛ taa Jésus di waati min na ka taa di Romains ka surasiw ma ale ye nafigiya kɛ parce que a tun ye Jésus ka kalannen dɔ kun don ale ye nafigiya kɛ ka Jésus kofɔ Romains ye ka taa yɔrɔ yira u ko an b'a lɔ cogo di a ko ni n donna ni n taara min embrasser a ka ɲɛsin o ma a k'o minɛ o de ye Jésus ye idan o doni a ye kila ma Jésus ko a ma cogo di a ko ni embrasser ko kelen ye e bɛna adamaden di wa e bɛna adamaden di a fagabagaw ma sa ni embrasser ko kelen ye wa adamaden ɲɔgɔn i bɛn'o di ni embrasser ko kelen ye wa donc o sabatini no bibiliw kɔnɔ a ka ca mais mun de y'a to ala ya ko kuma nana don Jésus ka ko ra an dun ko silamɛya nana min fɔ an ye kuranɛ ye min fɔ an ye k'a fɔ ko an ka limaniyaw ma ni limaniya ye prophètew ma ko an ka limaniya ma k'a fɔ ko kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden ye an bɛna ala ya ko parti min fɔra o sɔrɔla Jésus ka kɛwale de fɛ Jésus tun bɛ comporter cogo di Jésus tun bɛ comporter a bɛ ɲumanya mun kɛ ɲumanya ye mun de ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye ala le ye tiɲɛ ye ala ye i n'a fɔ an bɛ ala mankutuw la cogo min na ka yatimɛw jigi tugu o ye ala ka baara ye ka hinɛ adamadenw o ye ala ka baara ye donc Jésus sera k'o mun kɛ Jésus tun b'o mun kɛ o ala ya parti de bɛ wele k'o fɔ ko nin ye ala ya parti ye Jésus la ka taa sɔrɔ o ye a ka kɛwalew de ye mais ne ye ɲininkali kɛ ala den no cogo di i b'a sɔrɔ depuis i bɛ question di chrétien ma walima mɔgɔ mɔgɔ bɛ recherche kɛ chrétienya kɔnɔna la u tɛ se ka foyi foyi ɲɛnɛ bɛɛ bɛ segin grɛkiw ka falsafa le ma philosophie le ma o bɛ don o bɛ a ɲagamu ni philo le ye ka taa sɔrɔ a tiɲɛ na Jésus tun bɛ ɲumanya min kɛ
ole ala ya welara parce que ala bɛ ɲumanya dɔrɔn de kɛ a ka jɔn ye donc Jésus tun bɛ ɲumanya mun kɛ ole ye ala ya parti mais Jésus ka adamadenya a fɔra Bible kɔnɔ hali sini a sɛbɛnninw b'an bolo k'a sabati k'a fɔ ko Jésus ye adamaden ye ala ya parti min tun b'a la o ye ɲumanya yɔrɔ ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan n'e tɛmɛn'o kan i bɛ don filo kɔnɔ o tɛna bɔ ni ɲuman ye o de kama a ma se ka expliquer wa ne chrétien ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn ɲininka k'a ta ne y'a fɔ a ye k'a ta Vatican na fo Mali kɔnɔ yan i mana fɛn o fɛn ɲininka ko Jésus ye ala den cogo di a b'a essayer k'a b'a expliquer non a tɛ komi fa ni den cogo lo a bɛ la foyi wɛrɛ tɛ adamaden no adamadenya kiri bɛɛ tun bɛ boli Jésus kan et puis Jésus fana a tun bɛ ɲumanya mun kɛ olu ye ala ka kɛwalew ye ala le bɛ hinɛ a ka jɔnw na ala le bɛ fantan jigi tugu ala le bɛ nin kɛ Jésus tun b'o min kɛ o y'o ta k'o kɛ ala ya parti ye ka ala ya wele ara khasatan a nana ɲagamu tumana min na ni tradition bɛ kɛ Bible kɔnɔna la n hakili la o tɛ tradition yɔrɔ tɛ an ka waladaba ye bi parce que o tun bɛ ka kuma Ibnu kan den ye mun ye den tun bɛ wele a kan na Jésus tun bɛ kumakan min na den tun bɛ wele a la n ka baaraden walima den yɛrɛ yɛrɛ donc tradition kɛtɔ u ko k'a kɛ duman ye Jésus n'a kɛra baaraden a bɛ kɛ komi Jésus ye ala ka baarakɛra ye dugukolo kɔ kan tradikɛra ma tradi ten a y'a tradition kɛ k'a kɛ den ye k'a kɛ komi Jésus ye ala den ye o de sera anw ma yan ka taa sɔrɔ ala den tɛ silamɛya y'o walawala silamɛya ka faamu y'o le ye wa ne ye fɛn ta ne ye silamɛya ni kerecɛnya ta an bɛɛ bɛ taa saraba kelen kan an bɛ taa saraba kelen kan an bɛ taa fara yɔrɔ min na o le ye nin pɔn ye silamɛw ni kerecɛnw ma se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na o ye nin pɔn ye mais baara tɔ bɛɛ lajɛlen kosɔn ni karamɔgɔ mun ye u ka wele ɲɛsin jogoko dɔrɔn ma ka wele ɲɛsin jogo dɔrɔn ma o ni kerecɛnw bɛ se ka lajɛ caman kɛ parce que kerecɛnya ma jogojugu mun bali silamɛya fana b'o jogojugu bali silamɛya bɛ wele kɛ ka sin ɲumanya mun ma kilennenya mun ma kerecɛnya fana bɛ wele kɛ ka taa o kilennenya kelenw ma i b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kɛ siraba kelen kan o karamɔgɔw bɛ yen a ka ca o b'anw fɛ yan Mali kɔnɔ fana minnu y'o ka weleli bila jogo ka jogo ɲɛfɔ adamadenw ye k'a fɔ ko dinɛ yɛrɛ nana pour que an ka jogo de matarafa bon i b'a sɔrɔ kuma caman na olu ni kerecɛnw bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais n'an tagara se min nahiyatul aqaid dusukuna siri la an ka ɲi ka limaniya mun ma i n'a fɔ ka limaniya kiraw ma i b'a sɔrɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la ye bon komi jamanaw lɔli la ani adamadenw ka bɛɛjɛ ɲɛnamaya na an ka bɛɛjɛ vira waati dɔw la fɛn min bɛ jama nafa o de bɛ ta ka baara kɛ o kosɔn an ka laselilikɛla dɔw y'o ka fɛn base jogo kan o ni kerecɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca i b'a sɔrɔ u ka lajɛ caman na o b'a kɛ ala sabili misal an b'an ka cɛkɔrɔba sɔrɔ o yɔrɔ la n'o ye Sherif Usman Madan Haidara ye ale ka laseli boli bɛ boli jogo kan kosɛbɛ parce que kerecɛnya bɛ boli jogo min kan n'o boli jogo kosɔn i b'a sɔrɔ ale ni kerecɛnw bɛ ɲɔgɔn faamu ka laseli caman maintenant an donna al iman bi rusul i b'a sɔrɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la an ka faamu ye min ye kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden ye adamadenya kiri bɛ boli a bɛɛ kan kiraw o bɛ sunɔgɔ ala ko kuranna kɔnɔ ko n'a sɔrɔla mɛlɛkɛw de tun bɛ dugukolo kɔ kan o bɛ ka tagama o hakili sigini ko adamaden tun tɛ ci o ma dɛ jinɛ tun tɛ ci o ma ko ale ala tun bɛ mɛlɛkɛw de ci o fana ma i m'a ye donc an ye adamadenw ye min kɛ o kosɔn ala ye adamaden dɔ fana ci anw ma min bɛ laseli kɛ a kana na k'e kɔnɔ i m'a ye Jésus nana ni fɛn dɔ ye an ka to Jésus kan Jésus nana ni fɛn dɔ ye waati gɛlɛnba dɔ de la ala ko tɛ se ka kɛ karamɔgɔw kɛra nafigiw ye karamɔgɔw kɛra taɲininaw ye ka taɲini faamaw kɛrɛfɛ faama bɛɛ kɛra o ye karamɔgɔ bɛɛ kɛra o ye donc o kɛni Jésus nana ne y'o ɲininka o b'a fɔ non anw tɛ se ka ala ko kɛ Romaw ka fanga kɛrɛfɛ anw tɛ se ka ala ko kɛ ka faama jugu to yen donc an b'an ka limaniya dogo pour que an ka se ka vie an ka ɲɛnamaya latigɛ nɔgɔya la mais an ka limaniya banna an ka yahudiya banna an ma yɛlɛma Jésus nana Jésus ko la a tɛ kɛ ten adamaden bɛ se ka to fanga jugu la adamaden bɛ se ka to mara jugu kɔnɔ k'ala ko waleya Jésus nana ka n'o le lawaleya k'o yira adamaden bɛɛ lajɛlen na ka yani ahlana tamaruda wa isyana wali dawla romaniya kana ka ban yira Romaw ra k'a yira k'a fɔ a ko min o tɛ nin sira lo o de kosɔn ne Jésus ka wele ta k'a lajɛ
i bɛ taa sɔrɔ welekan bɛ ka boli komi révolutionnaire dɔ wulini waati dɔ i b'a sɔrɔ révolutionnaire dɔ de wulira a bɛ fɛ ka adamadenw ka kisi cogoya kisi bɛ kɛ cogo di k'e to tɔɲɔ kɔnɔ kisi bɛ kɛ cogo di k'e to gɛlɛya kɔnɔ masifu nana ka n'o sira yira jɔnw na o kosɔn kerecɛnya kɔnɔ u b'a fɔ ko Jésus Christ k'o ye an kisibaga ye parce que adamadenw tun bɛ fili min na n'aw sara a si tɛ kisi a bɛɛ lajɛlen bɛ taa donc Jésus ka welekan nana ka na bɛn gɛlɛya mun ma ale sera ka wuli k'a fɔ ayi nin gɛlɛya ninnu tɛ lujura y'aw bolo koyi nin gɛlɛya ninnu t'aw bali k'a labato nin gɛlɛya ninnu t'aw bali ka ɲumanya kɛ fo ni min banna ne bɛna don terrain kan k'a cogoya yira aw la o de kama i b'a mɛn kerecɛnya ra ko ala y'a denkɛ ci ko kana adamadenw kisi an kisira cogo di le ko a y'a joli kɛ ka adamadenw kisi Jésus ko hali ne bɛ sa tiɲɛ sara kan i ka to a kan i kana bɔ a kan donc e sanni o de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw kisi o le ye ko Yesu y'a joli kɛ ka adamadenw kisi kuma mun don filo kumaw don ka taa sɔrɔ adamadenya taabolo ba don dogo t'a ra nɔgɔ foyi t'a ra ni an bɔra yen o laseli kɔnɔna ra k'a yira k'a fɔ ko adamaden kira bɛɛ lajɛlen ye adamadenw ye mɛlɛkɛ t'a ra foyi t'a ra kira ninnu daminɛ o ye Nuhu ye a laban ye Muhamadu ye dɔw bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ko kira daminɛ ye Adamu ye bon min sabatini don kuranna kɔnɔ o le ye Nuhu ye inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'dihi ala ko kuranna kɔnɔ ko e Muhamadu an ye wahayu ci e ma e n'a fɔ an y'a ci Nuhu ma cogo min na ale ni nabiɲuman minnu nana Nuhu kɔfɛ donc Muhamadu ye nabiɲumanya kiraw ni nabiɲumanw datugula ye ale kɛra k'o tamponné kira wɛrɛ tɛ n'a kɔ nabiɲuman tɛ n'a kɔ donc Nuhu y'a fɔlɔ ye donc k'a ta Nuhu ra ka se Muhamadu ma an bɛ limaniya o bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ la an bɛ khatumu rusulu ra o limaniya min bɛ silamɛya kɔnɔna ra an bɛ foli di an ka silamɛya ɲɛmɔgɔw ma ka o conseil mɔgɔw fo u ye hakilina dɔw ta ka taasira dɔw bali Mali kɔnɔ yan hali n'a sɔrɔ a baaraw sumayana kosɛbɛ minnu tɛ jate silamɛya gurupuw fɛ o y'a ta n'a sɔrɔ baara sumayana a baara an bɛ o laseli kɛ k'o foli d'o ma ka tila ka foli di an jɛɲɔgɔnkɛ ni an baaraɲɔgɔn dɔ ma ani an kalanden ɲɔgɔn dɔ Ustaz Abdurahmani Kone ale ye nin kɛlɛ daminɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ a ka laseliw kɔnɔna ra k'a yira k'a fɔ k'u ka sira tɛ bɛn ka débatw ɲini ni a tɔn représentant ye Mali kɔnɔna ra yan izan Abdurahmani Kone y'a kɛlɛ kɛ ka kɔn bɛɛ ɲɛ ne hakili bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka laseli la an bɛ o bonya segin a ma ka o foli fana di a fana ma n'an bɔra yen k'a yira k'a fɔ kira bɛɛ adamadenw ye o fɔlɔ ye Nuhu ye ka n'a laban Muhamadu ra a b'a kalama munna an k'o fɔlɔ ye Nuhu ye dɔw bɛ Adamu fɔ an ko min sabatini no an bolo o ye Muhamadu ta ye o le ye Nuhu ta ye dɔw bɛ Adamu fɔ mais min sabatini no kiraw ka fɔlɔya ra nabiɲumanw ka fɔlɔya ra o ye Nuhu ye ka kuranna aya ta ala ko a ye Nuhu ci a ye wahayu di Muhamadu kɛ i n'a fɔ a y'a jigin Nuhu ka cogo min na ale ni nabiɲuman minnu nana Nuhu kɔfɛ a b'o cogo fana ma o bɛ kisa min bɔ an ye k'a fɔ ko laharalon na ni adamadenw wulila ka taa k'u bɛ taa soronalidon ɲini ka taa ɲini vraiment adamadenw sɛgɛra ala ka kiiri tigɛ ten min bɛ taa taara u ka taa taara parce que fɛn min ka jugu adamaden ma o ye jɔyɔrɔ kojuguya le ka adamaden jɔyɔrɔ ko tɛ ka kɛ i siran nɔ a ɲɛ u ka jugu adamaden ma ka tɛmɛ ko yɛrɛ kɛni kan donc adamadenw lɔnni don lahara kɛnɛ kan siranya fɛn bɛ ka bɛɛ entouré kiiri tɛ ka tigɛ o fana ye lajaba dɔ le ye izan adamadenw b'u ɲɛsin jɔn de ma pere kisa b'a sabati k'a fɔ k'u bɛ ɲɛsin Nuhu le ma u bɛ taa ɲini Nuhu fɛ k'a ka ala deli ko ala ka kiiri tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ taa arijinɛ na u ka taga ye min bɛ taa jahanɛmɛ na u ka taa ye ko an ni tɔɔrɔla sa Nuhu b'a fɔ k'ale tɛ se ka safa kɛ mɔgɔw ye o bɛ yirali kɛ kelen kelen fo ka taa se Muhamadu le ma kisa kɔnɔna ra donc ni kisa sabatira u b'an ka kuma sabati wa kuranna aya fana b'an ka kuma sabati k'a fɔ ko Nuhu ye kiraw premier ye wa adamaden kun no jinɛ kun tɛ a ye sɛgɛn min kɛ a cira a ka mantonw ma a ka mɔgɔw ma
kurana ko san 900 ani san 50 san 1000 fo san 50 y'a jɛ donc a bɛ wele kɛ a ye sijan sɔrɔ a bɛ wele kɛ ka taa mun ma ala kelenmagacɛyali a point filanan an bɛ limaniya kiraw ma a fɔlɔ an k'o to an kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko kiraw ye kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden ye kira tɛ yen an bɛ limaniya kira bɛɛ ye adamaden kira tɛ yen min ye jinɛ ye kira tɛ yen min ye mɛlɛkɛ ye kira tɛ yen min ye ruhu wɛrɛ ye k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ na e ma k'o de bɛ cikan dɔ lase e ma o kira tɛ yen i n'a fɔ an ye dɔ ka laseli ye sisan a ko ale ye nabi ɲuman ye ko wahayu cira a ma mɛ mɔgɔw bɛ k'a jate fatɔ ye k'o tɛ la anw bɛ limaniya min ma silamɛya kɔnɔ sitana bɛ se ka na a yɛrɛ tamisilu ka kɛ fɛn dɔ ye adamaden na a bɛ k'e kɔnɔ y'a dɔn an ye kalancogow fɔ an y'a fɔ a kun de kama min b'a kalama o b'a kalama min t'a kalama kalancogo ninnu b'a adamaden na adamaden bɛ taa se degré dɔ ma i b'a sɔrɔ a bɛ k'e kɔnɔ ko mɛlɛkɛ de bɔra yen ka taa sɔrɔ o tɛ i b'a sɔrɔ sitana ka wasuwasuw don o bɛ kɛ adamaden na waati don o de bɛ komi u bɛ k'an balimamuso dɔ sɔrɔ a bɛ to ka kuma k'a ye nabi ɲuman ye ali sisan a bɛ to ka kumaw fɔ kosɛbɛ k'ale ye nabi ɲuman ye a bɛ kiriw fatuw k'a yɛrɛ ma izan n'adamadenw ka ni kiraw ka nabi ɲumanya sabatira an bɛ taa mun na isa a rusulu ma'asumin kira bɛɛ ala ye kira o kira ci point filanan an bɛ limaniya min ma kiraw ka koɲɛ na o ye k'a fɔ ko kiraw bɛɛ lajɛlen ala y'o ta dan k'o tanga ka bɔ kojugu kɛli ma ka kiraw bila o tɛ se ka waleya kɛ ni min tɛ ɲuman ye kira bɛɛ a bɛɛ lajɛlen kira si tɛ yen nabi ɲuman si tɛ yen ko ani mɔgɔ min ye vira ɲɔgɔn fɛ k'o y'a ye sirakun na a bɛ ka sira bɛn mɔgɔw ɲɛ kɔfɛ a nana wele da o bɛ se ka kɛ anw ka sira kan karamɔgɔ siraw kan i tɛ kira si ye i tɛ nabi ɲuman si ko mɛn ko a sunkuru kun filɛ karisa ye fo ni nkalon tigɛra ka la min kan fo ni nkalon tigɛra ka la min kan parce que an b'a ye mɔgɔlankolon ye kuma caman fɔ Jésus ka koɲɛ na dɔw bɛ yen minnu ye kerecɛnya sabote k'a jira k'a fɔ ko kerecɛnya Jésus nana fɛɛrɛ dɔ le tigɛ komi u b'a kuma kelen fɔ silamɛya kɔnɔ cogo min na k'a fɔ ko Muhamadu nana profiter lahalaya dɔw de la pour que ka se ka Kurayisiw yɛlɛ o y'a kuma kelen fɔ Jésus fana ma ko Jésus Marie Thérèse ni ma fili a bɛ fɔ tan an b'a fɔ arabukan na ko Mariam al-Majdaliya mais an hakili la kerecɛnw m'a wele ko Marie Thérèse o Marie fatɔmuso dɔ kun don a tun bɛ yen ka bɛn ni Jésus ka waati Bible b'a ɲɛfɔ muso in nana limaniya Jésus ma muso ka langali la Bible ra ko sitana kabila 7 k'o de tun b'a kelen na yala o kɛlɛ man di parce que Jésus tun bɛ sitana o gɛn ni sitana y'a ye dɔrɔn a b'a fɔ sitana bɔ karisa la sitana bɛ bɔ a tigi la a bɛ boli a tun bɛ jinɛ 2 kɛ a bɛ fatɔ 2 kɛ Jésus ye muso ye min kɛ a ye sitana kabila ninnu wele k'a bɛɛ wele k'o bɛɛ gɛn ka fara muso la muso tun bɛ soforokun na a tɛ adamadenw yɛrɛ cɛra ni a jinɛ ninnu wulira o b'a nima tɔɔrɔ a bɛ kule ale tubira mais mɔgɔ mun nana sɛbɛnni kɛ ka kerecɛnya sabote ka Jésus ka ko sabote o y'a jira k'a fɔ walayazu bilahi an bɛ kuma fɔra laseli sira de kan a tɛ bɛn an k'a fɔ kira ma ko Masihu sunkuru tun ye muso in ye Marie Thérèse ye minnu ye kerecɛnya sabote o y'o kumaw fɔ an bɛ min fɔ ka limaniya kiraw ma a tɛ bɛn silamɛ ka sigara a tɛ bɛn dinɛ wɛrɛ mɔgɔ ka sigara ni sigar'o la e tɛ jate dinɛ matarafabaga ye k'a fɔ ko kira dɔ bɛ yen min sɔrɔla ka minɛ jɛnɛya sira kan o ye nkalon tigɛ ka la Masihu kan ala bɛ a lagɛya o ɲɛfɛ laharalon na inshallah donc e tɛna kira dɔ fana ye min bɛ kɛ k'a bɛ namara kɛ e tɛna kira dɔ ye min bɛ yen ko shisha baara b'a bolo a bɛ shisha min n'a tilara a bɛ n'o bila ka sɔrɔ ka wuli ka taga ko n bɛ laseli kɛra ko ne ye kira ye ne y'o fɔ n k'o bɛ se ka sɔrɔ anw bi mɔgɔw anw ka laseli siraw kan o bɛ se ka sɔrɔ mais o ma sɔrɔ kiraw la fiyewu kira bɛɛ lajɛlen tun ye mɔgɔ ɲɛnamanw ye a bɛɛ lajɛlen tun bɛ jogo ɲɛnamaya de b'o la o kosɔn kira nana a ka kiraya fɔ waati min na a muso ye an ba Karijatu kira nana a ka kiraya fɔ a ye ale muso in ya rabbi radiyallahu anha
kira ye fɛn caman fɔ muso in kan mɛ an ka walada t'o kan muso in kira nana ka kira fɔ a ye mɛlɛkɛ jiginna a kan kira y'a fɔ a ye dɔrɔn a ko ko canu a ko ko canu ko mɛlɛkɛ jiginna i kan n darara munna ale y'o fɔ parce que mɔgɔ min bɛ yen k'e m'a dɔn ni nkalontigɛ ye i m'a dɔn ni siganako foyi ye n'u nana fɔ ko dɔ kɛra la donc k'o ye tiɲɛ de ye munumunu t'a la foyi t'a la o kɛra min kɛ a fɔra ko cɛba bɛɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ musoba dɔ de bɛ yen kira muso in musoba kɔnɔ Khadija tun an ba Khadija wa ale de ye kira den bɛɛ fana banga ye fo n'a bɔra kelen na o ye cɛmannin ye Mariyal Kibitiya ye min sɔrɔ Ibrahim kira den tɔ bɛɛ ye Khadija to denw ye idan a nana a ye mun fɔ kira a ye kira hakili sigi a ko kira ma pour que siga ka bɔ kira ra a ye kira wele k'a ka na kun da a sen kan ale bɛ a bɛ fini datugu a da la kira nana e kun da Khadijatu sen kan k'a datugu min kɛ mɛlɛkɛ in tagara a ko i ɲɛ b'a la a ko ɲɛ t'a la tun o kɛra min kɛ Khadijatu y'a fɔ kira ye a y'a hakili sigi ko i ka fɛn in ko mɛlɛkɛ lo parce que munna Khadijatu ye mɛlɛkɛ lɔ Khadijatu bɛnɔgɔkɛ min tun ye warakatu ye o tun ye chrétien ye donc wahayu ka cikan bɔ sanfɛ ka na o lɔnniya dɔ b'o Khadijatu ka famille mɔgɔ dɔ la ka kɔrɔ donc munna Khadijatu ko mɛlɛkɛ lo a ko ni jinɛ kun no ni jinɛjugu kun ni sitana kun no k'a sen la ni kira kun da ni ale sen kan k'a kun tɛ taa mais mɛlɛkɛ tɛ sɔn o ma mɛlɛkɛ muso mana présenter cogo dɔ la mɛlɛkɛ bɛ yɔrɔ ma janya o de kama ka bɔ entre parenthèses sutara ɲinina muso fɛ sutara ɲinina cɛ fɛ ka sutara ɲini muso fɛ ka bolofa da muso t'a kan izan Khadijatu nana Khadijatu ko e kira an darira e tɛ kalontigɛra ye donc e min fɔ o ye tiɲɛ de e ma lɔn ni kojugu ye depuis ka kira depuis ma nin kuma fɔ ne ye e ma lɔn ni namara ye e ma lɔn ni janfa ye e ma lɔn ni kuma lankolon fɔ ye e ma lɔn ni hali ka kulonkɛ ka kalon tigɛ kulonkɛ de e ma lɔn n'o ye donc ne nana nin fɔ bi ne Khadijatu darara o mɔgɔ filanan o taara fɔ Abubakar Sidiki ye radiyallahu anhu o ye kira jɛɲɔgɔnba ye adamaden bɛ lɔ a jɛɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan fana mɔgɔ min ni i bɛ teriya la aw gundo yira ɲɔgɔn na Abubakar tun bɛ kira lɔ ka tɛmɛ sahaba tɔw kan n'a bɔra furumusow la kuma selen Abubakar Sidiki fana ma k'a fɔ ko kira ko cikan bɔra sanfɛ ka s'a ma Abubakar Sidiki fana ko tiɲɛ direct parce que ko e Muhamadu ne tɛ lɔ ni namara ye Khadijatu ye nana ni argument mun ye ka na ni daliliya mun ye k'o lɔ o daliliya kelenw Abubakar Sidiki fana nana n'o le ye k'a jira k'a fɔ ko kira tɛ kalontigɛra ye donc kira bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛtigiw de ye kira bɛɛ lajɛlen bɛ lɔ ni koɲumankɛ ye kira bɛɛ lajɛlen bɛ lɔ k'o yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn o fɛn bɛ se ka adamaden kɛ mɔgɔnin ye an ye exemple ta shisha ka a tɛ komi ko interdit la min kɛ k'o dɔrɔn don ne o tɛ o de bɛ faamu sisan teliya la sinon an b'a fɔ ko cigarette ka kira dɔ kɛ cigarette mina ye walima ka kira dɔ kɛ kalontigɛra ye n'a sigira yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ yɛlɛ ko fo ka taa a wuli kiraw tɛ kɛ ten kiraw bɛ lɔ ni sɛbɛya le ye kiraw bɛ lɔ i b'a lɔ k'a fɔ hali kira tagamacogo la e tun b'a lɔ k'a fɔ ko laɲini dɔ bɛ nin na fi hayatihi o tun ye kira cogoya ye kira ka kɔrɔsili la ka bali kojugu ma o dɔ sɔrɔla cogo di lɔ min na kira welela fɛti dɔ la kira wele ni fɛti in na ala ye sunɔgɔ gulɔ bɛ a kan fɔli le tun bɛ fɛtikɛyɔrɔ la ka kira invité an b'a fɔ cogo min na ka a invité ka taa siɲana na fɔli tun bɛ yen o kɛra min kɛ ala ye sunɔgɔ gulɔ bɛ kira kan o y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye depuis n'a bɛ yaala Kurayisiw cɛla a ka mɔɲɔgɔnw cɛla kira invitera ala ye sunɔgɔ gulɔ bɛ a kan fo ka dugu kɛ a ma kunu a ma taa tiɲɛnikɛyɔrɔ la tile kelen walisa mɔgɔ dɔ ka na o ta ka fɔ a ma wa kira bɛɛ bɛ ten de an ye masihiw t'a fɔ a ye Jésus t'a fɔ a ye k'a fɔ ko kalo min tigɛra ka d'a kan k'a fɔ ko a delila ka i ye kuntansira kan n k'o ye kerecɛnya yɛrɛ juguw de ye o tɛ tiɲɛ ye o kuma tɛ tiɲɛ ye ka segin o kan kira o kira bɛ yen n'o ye kalon tigɛ ka la kan ala bɛ tila ka na a tigi gɛlɛya
ka bɔ adamadenw ka kuma jugu ma dun ka kira ka tiɲɛ jɔ bɛɛ lajɛlen b'a ye i n'a fɔ tile bɛ bange adamadenw ye cogo min na sɔgɔmada fɛ. A sabanan o ye kira bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ laselilikɛlaw de ye ka bɔ Ala yɔrɔ. An bɛ limaniya o ma. A fɔlɔ k'a fɔ ko kira ye adamaden, kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden. A filanan kira bɛɛ lajɛlen bɛ Ala ka protège kɔnɔ, o tɛ lɔnni kojugu ye kira ka kɔn kiraya ɲɛ, o tɛ lɔnni kojugu ye fana kiraya kɔfɛ. An ye exemple dama dama di o la. A sabanan kira bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ laselilikɛla de ye, u bɛ mɔgɔw wele ka taa tiɲɛ ma, ka mɔgɔw bali ka bɔ kojugu ma. Kiraw bɛ kɛ laselilikɛla ye ka bɔ Ala yɔrɔ. Ala bɛ min fɔ ye o bɛ n'o de fɔ adamadenw ye. Kira tɛ a hakilinata don dinɛ foyi la, dinɛ fɛn foyi la. O de kama lon dɔ la kira n'a ka sahabaw cɛ i bɛ taa sɔrɔ hakilina falen-falen tun bɛ yen. Hakilina falen-falen tun bɛ yen. O dɔ yera an bolo Gazawatul Badru la. Kira taara jigiyɔrɔ dɔ la ko n bɛ fɛ ka na aw bila yan ka kɛ n ka sigiyɔrɔ ye ka kɛlɛ kɛ. O kɛlen mɔgɔ dɔw sɔrɔla Hubab, dɔw ko ko Habab bunul Munzir. Ale nana ko kira e jigin filɛ yɔrɔ min na e sigi o. Ala ye wahiyu le jigi k'a fɔ k'i ka to yen wa ou bien e bɛ fɛ ka nin kɛ pour que ka kɛlɛ gagner. E kira n'a ka sahabu a ma fɔ ne de ye faama ye mɔgɔ tɛ kuma ni min kumana i bɛ taa ka bɔ yan ou bien i bɛ kɛ tan la. A ko la n sigira ne hakili la nin point ka ɲi, nin ye point stratégie ɲɛnama ye pour que n ka se ka juguw kɛlɛ. Hababu ko a ma ko nin tɛ place ɲɛnama ye koyi. E hakili la nin ye place ɲɛnama ye, nin tɛ place ɲɛnama ye dɛ. An k'an ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɔ yan an ka taa nin place in na. A y'a ka place yira. N'anw sigira yen i ɲɛ b'a dɔn kɔlɔn dɔ de bɛ yen, kɔlɔn dɔ de bɛ anw ni juguw cɛ. Donc anw bɛ don ni kɔlɔn cɛ, n'anw sɛgɛra an b'an ka mɔgɔw servi ji la ka ji ta ka d'u ma. Anw bɛ min o tɛ ji sɔrɔ, kɔngɔ ni minɔgɔ b'o ji minɛgɛ b'o tɔɔrɔ. N'o kɛra o fanga bɛ ban an bɛ se o la. Kira y'a to Hababu taara, Habab bunul Munzir, o kɛra min kɛ o ye kɛlɛ gagner. O n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen ka se kira n'a ka sahabaw cɛ ko caman bɛ yen ka se tanbalo kɔɲɔbɔ ma. Kurayisiw tun b'o kɛ ka kɔrɔ, n'a kɛra tanbalo bɛ den, kira nana fɔ k'a dabila k'a tɛ fɛn ɲa. Donc sahabaw y'a to yen tanbalo ma den. O kɔfɛ kira ɲininkali kɛ munna a ma bɔ ɲina. O ko e ko k'anw kana nin kɛ o de y'a to a ma den. Kira ko ne tɛ fɛn dɔn aw ka diɲɛ koɲɛw la, ne bɛ lahara koɲɛw, dinɛ koɲɛw, ni ne ye min fɔra n tɛ kuma n kun fɛ, mais ni min kɛra adamadenya dilan siraw ye i b'a sɔrɔ aw dɔ bɛ se ka dɔ lɔ ne t'o lɔ. Kira bɛ laseli kɛ, a tɛ laseli kɛ ka bɔ a hakilina na. Kira ka adamadenya waleyaw bɛ yen min bɛ di kiraya kɔnɔ, o fɛnw bɛ yen a bɔlen don ɲɔgɔn na, bɛɛ b'a kalama. A tun bɛ vi ni adamadenw ye adamadenya ɲɛnamaya la. N'o bɔra yen kira bɛ laseli kɛ, kira tɛ na o kɔnɔna la an bɛna ye k'a fɔ dinɛ tɛ hakilina ye. An y'a fɔ a ye bɛɛ lajɛlen bɛ dinɛ kalan ta a ta yɔrɔ de la. Donc ni mɔgɔ minnu bɛ ka welekan dɔw di k'a fɔ ko dinɛ man kan ka ta mɔgɔ dɔ nɛn kan, ko bɛɛ bɛ se ka dinɛ kɛ i yɛrɛ ye, ne hakili la o tɛ dinɛ sira. O tɛ dinɛ sira k'o fɔ k'o tamaki bɔ an lamɛnbaga bɛɛ la an filɛbaga bɛɛ lajɛlen na. Dinɛ o dinɛ bɛ yen, dinɛ bɛ ta cɛ dɔw le nɛn kan. N'i m'a kɛ ten dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ. O b'a fɔ ten, n'i y'a bɛɛ lɔ k'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ. Donc an ka dinɛ n'o ye silamɛya dinɛ walima dinɛ wɛrɛ, silamɛya t'a ka nɔgɔ. Chrétien kɔnɔna la ne hakili la gradi de b'a la. O bɛ mɔgɔ adamaden bɛ gradi de n'i ka dinɛko matarafali ye, n'i ka dinɛ ɲɛlɔli ye, o ye chrétienya ye. Mais pourquoi silamɛya la ko bɛɛ ka état kɛ? Pourquoi silamɛya la ko min mana jigin min kɔnɔ k'o kɛ, ko arabuw tɛ se k'anw kalan, arabuw tɛ k'anw kalan, arabuw yɛrɛ tɛ se k'anw kalan. Bɛɛ b'o kalama, arabuw t'anw kalanna wa arabuw tɛ se k'anw kalan. Dinɛ fɛn dɔw le bilalen don, kiraw nana ni min ye a sɛgɛsɛgɛra a sabatini don. Adamadenw ye hakilina mun fɔ a kan, o fana danfara bɛ o sɛgɛsɛgɛra o fana sabatini don. Donc an b'o le ta ka baara kɛ, mais bɛɛ n'i ka yeta dan don. Ni dɔ ye fɛn dɔ ye o man nin ye, ale bɛ laseli kɛ ka dan n'o bɛrɛ ye. Mais mɔgɔ min t'a lɔ, min ma sigi k'a kalan, min ma tɛ foyi lɔ a la, k'o ka da don a la, n'o kɛra o tigi b'a bɛɛ tiɲɛ. Donc dinɛ laseli a tɛ kɛ fo ka taa sɔrɔ i ye fɛn dɔ kalan dinɛko kɔnɔna la. Donc ko o ye plan dɔ ye, o kuma fɔra ka tɛmɛ mɔgɔw fɛ minnu tɛ silamɛw ye,
ko o ye plan dɔ ye diinɛmɔgɔw bolo pour que k'o yɛlɛ k'o sigi kunfinw kɔra o kuma ninnu tɛ tiɲɛ an k'o tamaki bɔ mɔgɔw ra n'an bɛ ka kuma limaniya kan kiraw yɔrɔ an b'a fɔ o kumaw tɛ tiɲɛ ye o kumaw ye mɔgɔw hakilina ka kulonkɛ kɛ adamadenw hakili ra pour que ka se ka kulonkɛ kɛ adamadenw hakili ra ka siga don o dusukun na diinɛko ra sinon mɔgɔ si tɛ yen k'e bɛ fɛn dɔ laseli kɛ ko laɲini ka kɛ k'e ka lɔ o kɔfɛ ka sama a banna ok bon a bɛ hakɛ to dɔɔni signal dɔ tun nana bɔn n hakili la n ko waati sera problème t'a la donc ka siga don adamadenw na k'a fɔ ko diinɛko ra diinɛ bɛ ta k'o bɛ ka diinɛ ta ka furukeya don kan na ka fɛn kɛ la diinɛ nana kira bɛna diinɛ lase i bɛ taa sɔrɔ diinɛ bɛ ka kira yɛrɛ juger dan dɔ sigilen don kira tɛ tɛmɛ o kan a y'a fɔ a ye même filaninkafu kɔnɔna la an tɛ se k'o kan tuguni bi an ye hakilinajigi k'a kan dan dɔw bilalen don diinɛ fana lawalebaga i tɛ tɛmɛ o kan ko o mankan de bɛ anw fɛ hali karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ni dɔ ye fɛn dɔ kɛ dɔrɔn ka taa sɔrɔ dɔ bolo o man ɲi ka kɛ a tɛ da tɔw tɛ da jɛ o dɔ ninnu o b'a essayer ka o b'a essayer ka kuma a tigi kan k'a fɔ i ye nin min kɛ a tɛ bɛn donc a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko karamɔgɔ tɛ bɛn la karamɔgɔ bɛ bɛn dɛ bɛɛ n'i ka yeta don et puis fɛn dɔ de bɛ yen ka fɛnw sama ka bɔ diinɛ kɔnɔ e ye faamuyali kɛ cogo min na o samani ka bɔ diinɛ kɔnɔ i bɛ diinɛ laseli min kɛ n'o ye i b'a sɔrɔ dɔ fana bolo k'a ka ɲi ka ɲa nin sira kan olu bɛ na n'a ye mais e min tɛ foyi lɔ a la ka taa sigi ka fɛn dɔ tradition dɔw ta dama dama ta walima ka taa tubabuw ka sɛbɛnfɛn dɔw ta silamɛw kɔntor'u la ka na sigi k'i bɛ kuma o kan vraiment ne hakili la n'i y'o kɛ i bɛ diinɛ bɔ a minɛn kɔnɔ i bɛ e yɛrɛ fana bɔ e danbe kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ diinɛ in bilara ka na arabu corriger cogo min na wa arabu diinɛ tɛ laseli kɛra arabuw ma a kun fɔlɔ ye mun de kɛ kira ra an da bɛ s'a ma ɲɛfɛ o ye kira bon ka kabakuru kɛ k'a bon k'a gɛn k'a sigiyɔrɔ bila an da bɛ se o ma n'ala sɔnna a ma point laban na donc o mun kɛra i bɛ taa sɔrɔ arabu tun t'a fɛ o a imposer o kan k'a lɔ k'a bɛ kɛ ka adamadenw bɔ nɔgɔ ra fɛn o fɛn bɛ na ni mɔgɔ min ko ko laseli bɛ kɛ ko arabu ka diinɛ don ko farafinw ta tɛ an da bɛ se o yɔrɔ ma ni ye diinɛw diinɛ ta k'a lajɛ a bɛ dabɔ dɔ le la o n'a fana tun dira farafinw ma ni arabu tun ko ko ayi ko nin ye farafin diinɛ ye ko anw ta tɛ diinɛ nami ɲuman min jigira a fanba bɔra jifuw ra ka tila ka ayaw ka sabati k'a fɔ ala y'o fisaya k'o bɔ ibrahima na k'o bɔkolo fisaya ka tɛmɛ adamadenw kan kira camanba bɔra o la mais sigi ni mɔgɔ dɔ ko ayi ko i tɛ lakana ta o fɛ ko parce que ko ala ye ninnu suwati donc anw ka faamu n'an ka kodɔn sera fo an bɛ ala jalaki a ka ko kɛtaw ra ninnu ye waleyaw ye silamɛden bɛɛ diinɛtigi bɛɛ ka ɲi k'i yɔrɔ majanya ka bɔ nin hakilinaw ma ne bɛ i ka dahirimɛ ɲini kɛ i b'a kɛ i bɛ diinɛ to diinɛtigiw bolo mɔgɔ min bɛ fɛ ka diinɛ matarafa i b'a to k'u ka diinɛ matarafa o sago ma o n'o ma se ma donc o ye k'a fɔ ko limaniya bɛ kɛ an bɛ point sabanan na k'a fɔ kira bɛɛ lajɛlen ye laselikɛbagaw ye ka bɔ ala yɔrɔ ala bɛ fɛn dɔ de f'u ye o b'o lase jɔnw ma u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ kira si tɛ se ka na hakilinata dɔ di ko k'o imposer adamadenw kan wa hali ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fana ko kira o kɛra a bɛnɔgɔkɛ sanni ko innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha ko e muhamadu e tɛ se ka mɔgɔ lakana koyi mɔgɔ min ko ka di e tɛ k'e bɛ kira fisamantiya dɔ d'o ma ko k'o lakana abadan e tɛ se k'o kɛ mais ala bɛ mɔgɔ lakana mɔgɔ min tigi jara ala ye mɔgɔ min tigi jara ale ala ye k'a b'o de lakana donc o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye diinɛ bilalen don lakana saraw bɛ yen ni mɔgɔ min y'a choisi ala b'e dɛmɛ a kan diinɛ tɛ imposer mɔgɔ si kunna donc o fɔ k'o walawala bɛɛ lajɛlen ye an bɛna se point laban ma o de point nafa ka bon ka tɛmɛ minnu fɔra an ye point saba fɛn o fɛn fɔ k'a fɔ ko kira bɛɛ lajɛlen adamaden kira bɛɛ lajɛlen bɛ bila protège dɔ kɔnɔ o tɛ se ka kojugu kɛ o bɛ ko ɲuman dɔrɔn de kɛ kira bɛɛ lajɛlen laselikɛla ye point laban min bɛ yen o de nafa ka bon n'a bɛɛ ye n'o ye anabi awa rasul kuduwa o kɔrɔ ye di nami ɲuman bɛɛ ala ye nami ɲuman fɛn o fɛn ci ala ye kira fɛn o fɛn ci a bɛɛ lajɛlen ye ɲɛminɛ berew
bamanankan na an b'a fɔ ten a bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛ berew de ye ɲɛminɛ berew lo cogo di adamadenw ka ɲi ka minnu filɛ ka u ka bato kɛ adamadenw ka ɲi ka minnu filɛ k'u ka diɲɛnatigɛ sumaw fɛ k'a kɛ donc o ko waati dafara kosɛbɛ mais n kɔni b'a yira k'a fɔ nin de ye point ye point min nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ point 3 ninnu kan ni o le bɛ anw nafa an ka diɲɛlabaara la pour que an ka se ka lahara sɔrɔ ka nami ɲumanw ta k'o kɛ an ka ɲɛminɛ berew ye tilennenya kɔnɔna la e n'a fɔ kira ko ale denmuso Fatumata ko n'a sɔrɔla k'a tun ye suɲɛli kɛ k'ale tun b'a bolo tigɛ tilennenya kɔnɔna la e n'a fɔ kira ka sabali tɔyifakaw kɛni k'a bon ko halaki bɛ se o ma kira k'o ye fɛn min kɛ n'o t'a lɔ ninnu ye fɛn min kɛ n'o t'a lɔ ala y'a fɔ o ma e n'a fɔ kira ka mɔgɔ makoto o ye mɔgɔ o ta taara mankan dayɛlɛ ninnu ye waladaw de ye walada min ka bon kosɛbɛ kira ladegeli la ka kira ladegi sabali la ka kira ladegi adamadenw makotoli la ka kira ladegi yɛrɛmajigi la surtout yɛrɛmajigi ka kira ladegi tiɲɛfɔ la donc nami ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tiɲɛtigiw an da ser'o ma bon ninnu ye kumaba ye ka kira kɛ ɲɛminɛ bere ye bon anw dɛsɛlen don o de ka sɔrɔ anw na bi o de kama kuma cayara ni min wulila o de kama fo an da sera ma dɔw y'a choisi k'a fɔ dinɛ lasebaga dɔw yɛrɛ lɔnnen don dinɛ kɔfɛ pour que ka se ka adamadenw biri adamadenw kɔra ka taa sɔrɔ o tɛ parce que anw ma se ka kɛ ɲɛminɛ berew ye nin tun ye dakuruya damanama ye komi waati sera kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ lon kelen an ye min fɔ yarabi a mɛnkulo ɲuman ala k'o d'anw ma ka dusukun sanuman d'anw ma minnu bɛ se k'anw bila ka a baaraw lawaleya a kɛkun y'o de ye a kɛkun tɛ adamadenw ko ye a bɛ kɛ ala kosɔn yarabi ala ka an nafanan bɔ a ra an bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbagaw fo minnu y'an ka video aimé dun k'a partager an bɛ bi taa bila yan wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh